afternoon guys. So karong gabi una pagwapa sa Tagayos kay mo man tagka ng kuan. Apil man tag party. Apil tag party. Pero sa tapanagsag party guys. So sakit pa oy. Ato sa tagkuan akong amiga Pilipina. So guwapa tagamay guys kay oh, so cute. So, ano lang ni? Tama ba ni siya? Sauf que c'est une erreur, parce que en Asie, payer un tricolore comme Chine, se soumettre à sa puissance écrasante, ça ne veut pas dire qu'il est son vassal, loin de là. Donc, en réalité, les Français déclenchent une guerre à cause de que les autres ne jamais signer. C'est soit une erreur d'interprétation sincère, soit un prétexte qu'on sait un petit peu flou, mais qui saisit quand même à la volée. La petite escadre française en mer de Chine soit prévenir face à la Grabe itong tansa, nagdamag na mga reviews, nagtatanta na itong earrings. Bukat pa nagsa. Ito eh. Filter ko, nag-makeup ko. So, isa mo ito kagwapa. Ang likod. Diba? Ang likod. Diba? So guys, kumusta naman mo? Na-restrict akong Facebook page. So, ako nang patulugon. Bahala na na diha. Pamahala na lang ako. Ala na kaya si inyong lulo. Kamayng bikil. Kamayng bikil kay Iliya daw tang. Iliya daw tang. Sabi niya. Yaha daw tang. Yaha daw tang i-restrict. Bahala na na diha. Ako na lang ng biyaan. Unang na lang ko. Tulugon ko na lang na siya akong page guys. Hindi bitaw ay magpuspos lang ta. So ingat po tayo. Karong gabi na namin lakaw. So napagwapat tagamay. Kay ito may birthday. Ba-birthday me guys. Invite man me. At may birthday.